हॅलो स्टुडंट्स. सो आम्ही काल पहिले की कितले टायपचे नंबर असतात, दॅट इज नंबर सिस्टम पळयलो आमी. नॅचरल नंबर्स, मागीर होल नंबर्स, इंटिजर्स, रॅशनल नंबर्स. ओके, सो आमी रॅशनल नंबर्स मेनली स्टडी करता ह्या टॉपिकान. सो आमी हें बी पळयलें की कशें फायंड आउट करप, दोन नंबरां मदले रॅशनल नंबर्स कितले असतात ते कशें फायंड आउट करप. ओके, एक आमी एग्जाम्पलूय पळयलें आनी दुसरें म्हटल्यार देर आर इन्फायनायटली मॅनी रॅशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रॅशनल नंबर्स. सो आतां तुमकां सपोज दोन नंबर दिल्या की खंयचो घेया 1 आनी 2, जाल्यार हेज्या मदीं तुमकां इन्फायनायटली मॅनी रॅशनल नंबर्स मेळटले. अशें न्हू की 4च मेळटले, 5च मेळटले, तुमी खूब नंबर्स आसता हेंच्या मदीं. ओके, सो आयज आमी करया एक्सरसाइज 1.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन आसा, इज 0 अ रॅशनल नंबर? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? आता तेंच्यांनी कितें विचारला की 0 रॅशनल नंबर जाता काय ना. आमी एक एग्जाम्पल पळयलें, दॅट इज 1 हो नंबर रॅशनल नंबर जाता काय ना. तो जाता, रायट. 1 कॅन बी रिटन एज 1/1 विच इज 1. ओके, आतां 0 सुद्दां हांव अशेंच बरयलें जाल्यार 0/1 इट इज 0, रायट. 0/2 बरयलो जाल्यारूच 0च मेळटलो. 0/-3 बरयलो जाल्यारूच 0च मेळटलो. सो 0 एनी नंबर इज 0, right? But this number in the denominator should not be equal to 0. So 0 आमचो रॅशनल नंबर जाता, कारण आमी तेका p by q फॉर्मान बरोवं शकता where q is not equal to 0. Okay, next question is you have to find 6 rational numbers between 3 and 4. आता 3 आणि 4च्या मदीं आमकां 6 रॅशनल नंबर फायंड आउट करूंक जाय. सो हेका दोन मेथडी आसा, ते आमी काल पळयल्ल्यो. एक तर तुमी डिनोमिनेटर इक्वल करूं शकता, ना जाल्यार आमी डायरेक्ट घेवपाचो, म्हणजे ॲड करप आनी डिवायड बाय 2 करप. सो 3 आनी 4 हेज्या मदीं म्हाका 6 रॅशनल नंबर काडूंक जाय. सो फर्स्ट हांव 3 आनी 4 मदलो काडटा, म्हणजे कितें बिटवीन 3 and 4. सो हांव हेंकां ॲड करतलें आनी डिवायड बाय 2 करतलें. सो 3 + 4 डिवायड बाय 2. सो दीस इज 7/2. ओके, हो आमचो फर्स्ट रॅशनल नंबर जालो 7/2. आतां हांव घेता नंबर्स 3 आनी 7/2. ओके, 3 आनी 7/2, 3 and 7/2. फर्स्ट तेंकां दोगांकूय ॲड करा आनी डिवायड बाय 2 करा. हांव डायरेक्ट बरयता 3 + 7/2 डिवायड बाय 2. ओके, सो हांगा कांय ना, म्हणजे हांगा 1 येतलो. हेका क्रॉस मल्टिप्लाय करपाचो. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करून कितें मेळटलें म्हाका 6 + 7 डिवायड बाय 2 डिवायड बाय 2. सो दीस इज नथींग बट 13/2 आनी हो नंबर म्हाजो वयर येतलो. आतां हो 2/1 आहा, सो वयर येवन तो 1/2 जातलो, रायट. सो हो जातलो आमचो 13/4. ओके, सो हांगा मदीं येतलो आमचो 13/4. दोन रॅशनल नंबर्स मेळ्ळे आमकां. आतां हांव पळयता रॅशनल नंबर बिटवीन 7/2 and 4. ओके, 7/2 + 4/1/2. सो हो जातलो 7 + 8/2 डिवायड बाय 2. डिवायड बाय 2 is 2/1. So this is 15/2 into 1/2 which is 15/4. सो हो नंबर म्हाजो जालो 15/4. ओके, आतां हांव एक काम करता, बाकीचे जे नंबर उरल्यात ते डिनोमिनेटर इक्वल करून फायंड आउट करता. आतां सपोज हांवें घेतलो 13/4 आनी 3/4. ओके, 3 and
13/4. So 3/1 plus 13/4 upon 2. So हांगा into 4 करतले, डिनोमिनेटर म्हाका इक्वल करूंक जाय, राइट. सो हो जातलो 12 plus 13 upon 4 divided by 2, which is 2/1. So हो जातलो 25 upon 4 into 1/2, which is 25/8. So हेंच्या मदलो नंबर जातलो माझो 25/8. ओके. सेम टेक्निक हांव त्या सायडीतल्या नंबराक यूज करता, 15/4 आनी 4राक. ओके. सो 15/4 plus 4/1 upon 2. सो एका डिनोमिनेटर इक्वल करूया. सो 15 plus 16 upon 4 divided by 2/1. ओके. सो हो जातलो 31/4 into 1/2, which is 31/8. सो हांगा जातलो नंबर 31/8. ओके. सो हे आमचे नंबर जाले 1 2 3 4 5 5 जाले. सो आनी एक काडूंक जाय आमकां. ता नंबर 13/4 आनी 7/2 मदलो काडटा. ओके. 13/4 plus 7/2 divided by 2. सो हांगा हांव into 2 करता. So this is 13 plus 14 upon 4 upon 2/1. Okay. So this is 27/4 into 1/2, which is 27/8. So this number is 27/8. Okay. So the numbers between 3 and 4 are 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4 and 31/8. Okay. Question number 3 पोया. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. आता हो खूपच इजी आहा. दॅट इज त्यांचा डिनोमिनेटर तेंच्यांनी इक्वल दिला, 3/5 आणि 4/5. ओके. सो 3/5 आणि 4/5 एका जर हांवें एक नंबर मल्टिप्लाय केलो, आता सपोज हांव मल्टिप्लाय करता 5 5 जा 5 6 जा घेता हांव, आणि सेम नंबर हांव हांगासर मल्टिप्लाय करता. So these two numbers are 18/30 and 24/30. Okay. So 18/30 तेजा फुडलो जातलो 19/30, मागीर जातलो 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रिड्यूस फॉर्मानूय बरोवंक शकता. सो हे 1 2 3 4 5 नंबर आमकां मेळ्ळे बिटवीन 18 and 24. दॅट इज 3/5 and 4/5. म्हणजे हेंकां जर हांवें रिड्यूस केलो जाल्यार हो जातलो म्हाजो 3/5 आनी हो जातलो म्हाजो 24/30 जातलो म्हाजो 4/5. ओके. सो दीज आर द 5 रॅशनल्स बिटवीन 3/5 and 4/5. ही सेम मेथड तुम्ही त्या फाटल्या क्वेश्चनाकूय यूज करू शकता. फाटल्या क्वेश्चनान आमकां कितें दिल्लें, 3 आणि 4 दिल्लो, रायट. 3 and 4 दिल्लो. सो आतां जर हांवें हेंकां कॉमन डिनोमिनेटरान मल्टिप्लाय केलो, म्हणजे 3 हांवें मल्टिप्लाय केलो 3/1 आहा न्हू. सो हांवें हांगासर केलें 6 and 4/1 आहा तेका बी हांवें 6 मल्टिप्लाय केलो. आतां हेंचो डिनोमिनेटर इक्वल आहा, म्हणजे 18/6 and 24/6. सो हेज्या मदले जितले नंबर येतले 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6,
24/6. ओके, हे सगळे नंबर आहा पळय ते तेच्या मदीं येता, तेंच्या मदीं येता. ओके, 3 आनी 4च्या मदीं. ही बी मेथड तुम्ही यूज करू शकता. तुमकां एक्चुअली दोनूय मेथडी खबर आसूंक जाय. ओके.